आपण मैंने 25 वर्ष धरी शासन कला जटणी कौन कर भुवनेश्वर जटणी केते किलोमीटर दूर कौन जटणी अवस्था आज कौन हो सरकार को 2 वर्ष होती आपण अपेक्षा करूँ 5 वर्ष अपेक्षा करूँ कौ भाव ये सरकार लोकों कौन कर मान्यवर विधायक मुझे माने निजर बड़ भाई भाई सम्मान दिए जो भाव आम कार्यकर्ता मानक चांचा बेंचार अर्थ प्रयोग कले बहुत निंदनीय दुख प्रकाश आज सरकार है आपण पाखे भय अच्छी आज सरकार भारतीय जनता पार्टी आम जी सहित बालांस न करूँ जहाँ जहाँ दुर्नीति कर पर्दाफाश हम गत 2 दिन धरी विरोधी दल विजु जनता दल तरफ जो भाव आम सरकार को बदनाम करने अपप्रचार करा से संबंध में मुझे 2 शब्द आपण मान रखा उचित मन करुँची जेहेतु मोर व्यक्तिगत कार्यक्रम हेतु मु 2-3 दिन धरी ओडिशा बाहर अच्छी आम किसी कार्यकर्ता द्वारा मु खबर पाइली जे आपण माने जानते जे गत 12 तारिख रे ओडिशा तार बीजेपी सरकार 2 वर्ष पूर्ति पालन कला केंद्र में 12 वर्ष पूर्ति एवं ओडिशा 2 वर्ष पूर्ति पालन करागला तेणु एटा गोटे कौन दलीय कार्यक्रम नुहे एटा हूँ सरकारी कार्यक्रम तेणु 2 वर्ष धरी सरकार कर विभिन्न प्रकार उपलब्धि से सारा राज्य रे विभिन्न ब्लॉक रे विभिन्न म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन ने सरकार सफलता गाथा गान करने सरकारी स्तर में प्रस्तुत किया जोटा कि विकास धारा ओडिशा सारा नाम परिचित होता तेणु गत 3 दिन तले जटणी म्युनिसिपालिटी अधीन यहाँ निष्पत्ति निया से संबंधी एग्जीक्यूटिव अफिसर मत भी फोन माध्यम कही उपस्थित रहा जेहेतु मु अनुपस्थित थी मोर जटणी नगर जो माने वरिष्ठ कार्यकर्ता माने बंधु माने थिले तांको मु निवेदन करथिली सेठी जाई उपस्थित रही कि सरकार सहित उपलब्धि सहित भागीदार हवा पाए किंतु दुर्भाग्य सहित मु आज कहबो चाहे जे जो बळी भाबे से मंच को से दिन परिचालना करा गला सेतिरे मान्यवर जे अछि हमर पराध्यक्ष से जो बळी भाबे कटु मंतव्य हम सरकार प्रति देले कहले सरकार 2 वर्ष रे किछि काम करे नाही केवल कलर मारी कौन सी उन्नति मूलक कार्यक्रम ना तो मुझे गोटे जिनस सूचित करने चाहूँगी आपण माध्यम मान्यवर माने पराध्यक्ष को विगत दिन 2 वर्ष धरी आज पर्यंत आमर मान्यवर सांसद श्रीमती अपराजिता षडंगी कर कमल केते गोटे प्रकल्पर शुभ उद्घाटन कर उपस्थित अच्छा ना नहीं तो सेठी जितेबले मान्यवर सांसद को सहित सेठी रही तांको सहयोग जिते विगत दिन में सरकार पूर्व 5 वर्ष धरी माननीय सांसद आमर सांसद हिसाब से दायित्व नहीं किंतु सेतेबेले आपण सरकार थिला मु आपन गोटे प्रश्न पचारुची सेतेबेले केतोटी जगह आमर माननीय सांसद को आपण डाकिथिले एवं केतोटी फलक रे आपण माने हम सांसद ना उन्मोचन करथिले आज सरकार हैला परे आपण पाखे भय अच्छी आज सरकार भारतीय जनता पार्टी आम जी सहित बालांस न करूँ जहाँ जहाँ दुर्नीति कर पर्दाफाश हम आम लोकलोचन को आसबू से डरिकी आपण मैंने ये कम कर स्वागत करुचु विभिन्न आप जो कहते किसी कम करूँ मुझे पूरा पॉइंट वाइज सूचित करने चाहे विगत दिन में रिसेंटली शहरी विकास योजना अंतर्गत पूरा तलखेता छक ठारू जटणी म्युनिसिपालिटी पर्यंत पूरा तथ्य सहित कहबी सेठी पाखापाखि 116 कोटी टंकार गोटे वाटर टैंक विथ पाइपलाइन वाटर कनेक्शन वाटको तरफ 16 कोटी 71 लाख टंकार गोटे प्रकल्प उद्घाटन होता जो मान्यवर सांसद मान्यवर विधायक भी उपस्थित थे आरएनबी और ड्रेनेज तरफ 12 कोटी टंकार 12 कोटी 30 लाख टंकार गोटे कम ऑलरेडी सैंक्शन हो गलानी बहुत विशेषकर बहुत दिन धरी जो आम उठा दुकानी मैंने अच्छा समस्या दूर करने आपण मैंने बहुत दिन लगी किंतु आम सरकार आसला विभागीय मंत्री नगर मंत्री तत्परता सहित नहीं उठा दुकानी मान थैथान करने 588 दुकानी मान थैथान करने 16 कोटी ऊर्ध्व टंका दे सैंक्शन कले इमिडिएटली सैंक्शन कले जो कि स्थान निरूपण हो गलानी 8 कोटी टंका ऑलरेडी सैंक्शन हो गलानी तापरे अमृत योजना अंतर्गत 81 लाख टंका विभिन्न प्रकार पोखरी पुनरुद्धार करने 81 लाख टंका एपर्यंत सैंक्शन हो सारानी ऑफिस बिल्डिंग आपणकर जो म्युनिसिपालिटी ऑफिस नूतन गृह करने 6 कोटी टंकार सैंक्शन है जो संस्था जो टाउन हॉल आप मीटिंग करते तार उन्नतीकरण करने 2 कोटी ऊर्ध्व टंका एपर्यंत सैंक्शन है एमती गुड़े सरकार गुड़े योजना
ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଜଟଣୀ ନଗରବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର, ଏଠି ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶର କୌଣସି ଦଳ ନାହିଁ, ତ ଯଦି ଏଠି ଏଇଟା କଣ ବିକାଶକୁ ଯିବ ନାହିଁ? ଆଜି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଟଣୀ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂର? କଣ ଜଟଣୀର ଅବସ୍ଥା ଆଜି କଣ ହେଇକି ଅଛି? ଆପଣ ମାନେ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କଲା ପରେ ଜଟଣୀରେ କଣ କରିଛନ୍ତି? 2 ବର୍ଷ, ସରକାରକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, 5 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କୋଉଭଳି ଭାବେ ଏଇ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବ ତାକୁ ଦେଖେ। କିଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ନ ଯାଇ ଆପଣ ମାନେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି। ମତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ସହିତ କହିବି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ନିଜର ବଡ ଭାଇ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଚାମଚା ବେଲଚାର ଅର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେଟା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଓ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ। ଆମେ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଅଛୁ, ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ବିରୋଧ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଯୋଉମାନେ ମୁଁ ସୂଚିତ ଅଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାମଚା ବେଲଚା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପାଦକ କି ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ କି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାନେତ୍ରୀ କି ଏସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟକୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଦେବଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ସରକାରଙ୍କର, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆମ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ, ସେମାନେ ସଂଗଠିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସେଠି ଆଲୋଚନା ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଗଲେ ସେଠି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ନଥିଲେ। ଗଲାବେଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତମ ନୀତି ଆଦର୍ଶ, ତମ ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱକୁ ତମେ ଘରେ ରଖିପାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଏଠି ପ୍ରୋଟୋକଲ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସେଠି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବାର ପ୍ରୋଟୋକଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସେଠି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ସରକାର, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବା ଆପଣ ଏତେ ମାନେ ଅବହେଳା କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ କଣ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି କିଏ କିଏ ତାର ଠିକ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରୁଛି, କିଏ ବିପକ୍ଷରେ କାମ କରୁଛି? ତେଣୁ ଏହାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନସାଧାରଣ ଦେବେ। ଆପଣ ମାନେ କେବଳ ଜ୍ୱର ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡୁଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସଫଳତାର ସହିତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲେଣି ଯେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ହଜିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ସୁକଳ୍ପିତ ହିସାବରେ ତାକୁ ନେଇ ଆମ ସରକାରକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି, କେତେ ବଦନାମ କଲେ ବି ଏ ସରକାର ଥରେ ହେଇଛି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, କାହା ଦୟାରେ ହେଇନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର କଣ କରି ଦେଖଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆମ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଟଣୀର, ଆମେ ଯେହେତୁ ରାଜନୀତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେମିତି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ଏଟା ଆଇନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି, ଭତ୍ତା ଦବାଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାମ ନୁହେଁ। ଏଟା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଏକାଥରେ 3 ମାସର ଭତ୍ତା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ମିଳିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏସ୍ଆଇଆର କାମ, ଏସ୍ଆଇଆର କାମ ତ ଏଇଟା ଅଛି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର କାମ। ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାମ ହଉଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ଲାଇଟ୍, ଡ୍ରେନ୍, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏସବୁର କାମ କରିବା କଥା। ଆପଣ ସେଥିରେ ନିବୃତ୍ତ। ଆଜି ଗୁଡେ କାମ ସେମିତି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତଳେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହେଇପାରୁନି। କୋଡ ମଇଳା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପଡି ରହୁଛି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ବି ଠିକ କାମ ହବା ସହିତ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ଯୋଉ କାମ ହେଇଛି ତାର ମାନରେ କେମିତି କଣ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ନାହିଁ, ତାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ବି ଆମେ ଯୋଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତାର ବିଭାଗୀୟ ମାନେ ତଦନ୍ତ ହବ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଦୁଧ କା ଦୁଧ ପାଣି କା ପାଣି ବାହାରିବ। ଆଜି ଜଟଣୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଜଟଣୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ଦଳ ପ୍ରତି ଆମକୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡେ ଆମେ ତାକୁ କରିବୁ।